इसी पी से गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दें, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, आप फैसला सुना दें, लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ है। एफटी वाला जो फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है, मैं कहता हूं केस करें उनके ऊपर। जो लोग ये कह रहे थे कि हमने शौकत खानम समझ के पैसे दिए थे लेकिन वो पीटीआई को पहुंच गए, आप बताइए कि ये बात झूठ है। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सामने लाया जाए। अब तक अखबारात तक में स्कैंडल सामने आ रहे हैं। इमरान खान साबित करें कि उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग नहीं ली। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शौकत खानम के नाम पर पैसा लिया और पीटीआई के लिए इस्तेमाल किया। अगर इल्जामात गलत हैं तो इमरान खान अखबार पर मुकदमा क्यों दायर नहीं करते? अगले माह से रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। 2 हफ्ते में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुल्क को अगर किसी ने बचाया है तो वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं। मुल्क को बचाने के लिए नून लीग ने सियासत कुर्बान कर दी। मुल्क बचाने के लिए 1000 दफा सियासत कुर्बान करने को तैयार है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कड़ी तनकीद, बोले इमरान खान को हम पर करप्शन का इल्जाम लगाते शर्म आनी चाहिए। ट्रस्ट के नाम पर लूट मार तो इमरान खान और उनकी बेगम ने की। फर्द वाहिद को कौमी खजाने की रकम दी गई। शहजाद अकबर मुल्क से बाहर भाग गया। जो करना होगा वो करेंगे पाकिस्तान की खातिर। अगर सियासती नुकसान होता है तो सियासी नुकसान उठाएंगे। तो ट्रस्ट तो आपने धंधा बना दिया है कि जब मर्जी ट्रस्ट खोल लो आप और आपकी बेगम साहब, और आप लोगों से जमीनें ले ले उसके अंदर। नालायक हुकूमत जो है वो मंजूर है क्या हमें? चोर हुकूमत मंजूर है हमें क्या? हम क्या पाकिस्तानी आपसे कम है? शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। हम 3 दिन दर्द पे थे। 3 दिन हमने नहीं कुछ खाया नहीं पिया, 3 दिन दर्द पे थे। असल पानी जो है वो घर के अंदर जा रहा था, इसकी वजह से हमारा पूरा घर है वो मुतासर हो गया। बलूचिस्तान सैलाब ज़दा। मुसलसल बारिशों और सैलाब ने सूबे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। 12,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। दर्जनों गांव और देहात सफाए हस्ती से मिट गए। पुल और सड़कें बहने से मुत्तादिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। कराची से खुशदार और क्वेटा का राबता 6 दिन बाद भी बहाल न हो सका। दक्की का पंजाब, कोहलू और बारखान से जमीनी राबता मुनक़ता। 127 अफराद जान की बाजी हार गए। जांबाक अफराद के वर्सा के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। तबाहशुदा घर के 5 लाख और नुकसानदेह घरों की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नहीं दवाई की सहूलत, नहीं कोई एशिया की सहूलत, किसी चीज की सहूलत नहीं है। हम भूखे मर रहे हैं। कोई सहूलत नहीं, मरीज ये हिसाब किताब तंगी, न खाना पीना चीजें कोई चीज नहीं। बलूचिस्तान की आवाम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अद्वियात और खाने को तरस गए। माल मवेशी सब लुट गए। जमा पूंजी सलाब की नजर। लसबेला समेत मुत्तादिद इलाकों में हजारों अफराद इमदाद के मुंतजिर। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनके दिलों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये तो इलाज नहीं है कि आप सिर्फ एक हवाई सर्वे करके और हवाई तमाशा करके अवाम की हालत इज़ार को देख कर बस अपने आप को मुतमईन कर ले। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरा इलाकों का सिर्फ फिजाई जायजा लिया। लोग अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। ऐवान में बैठे लोग मुतासरीन के पास तक नहीं गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। क्वेटा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुक्मरान इख्तिदार की रस्साकशी में मसरूफ हैं। गरीब और बेसहारा लोग एक दिन हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ेंगे। हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किया तो मुतासरीन के एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक फराहम कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और सैलाब। राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान पर 15,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जमीनी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। डेरा गाजी खान के दर्जनों देहात सफाए हस्ती से मिट गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी।
وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان. لاہور میں موسلادھار بارش سے مختلف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. شیخپورہ اور شیخپور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. عوام کو مشکلات کا سامنا. بلوچستان میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو گیا. ضلع کمبر شداد کوٹ میں کچے کے علاقوں میں تباہی مچا دی. 150 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے. شہریوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. سیلابی ریلے سے ایف پی بچاؤ بند پر دباؤ بڑھ گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرہ ضلع ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ ملتوی. دورہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا. کراچی میں ہاکس بے کے قریب سمندر میں مزید 4 نوجوان ڈوب گئے. 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. دیگر کی تلاش جاری. کراچی میں سمندر میں نہانے پر پابندی پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر. کلفٹن پر عوام کی بڑی تعداد سمندر پر موجود. دفعہ 144 پر عمل کرانے کے لیے انتظامیہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں. سکھر بیراج میں مزید 4 افراد کی لاشیں بہہ کر آ گئیں. 15 روز کے دوران بہہ کر آنے والی لاشوں کی تعداد 24 ہو گئی. آپریشن رد السازش عمران خان صاحب کی قیادت میں سٹارٹ ہوا. اس کا پارٹ 1 چودھری پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے بعد، سبتیر خان صاحب کی اسپیکرشپ کے بعد، واسق قیوم صاحب کی ڈپٹی اسپیکرشپ کے بعد آج اللہ پاک کے کرم سے وہ آپریشن رد السازش کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. عمران خان کا آپریشن رد السازش کا پہلا مرحلہ کامیاب ہو گیا. دوسرے مرحلے میں چیری بلاسم کو عہدے سے ہٹانا ہے. رہنما پی ٹی آئی فیاض الحسن چوہان کی گفتگو. بولے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ناکام ہو گئی. 4.5 ماہ تک قوم کو لوٹے اور خرید و فروخت دیکھی. دھاندلی بدماشی کی گئی. آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں. عمران خان جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام میں گئے. تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. پی ڈی ایم وفد سے الیکشن کمیشن کی ملاقات پر اظہار تشویش. پنجاب کابینہ میں کون شامل ہوگا؟ آج اہم مشاورت ہوگی. راجہ بشارت کو قانون اور یاسمین راشد کو دوبارہ صحت کا محکمہ ملنے کا امکان ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج اہم فیصلے کریں گے. پنجاب اسمبلی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کی تقریب حلف برداری آج ہوگی. اسپیکر سبطین خان نئے ڈپٹی اسپیکر سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے. اسپیکر سبطین خان نے کہا کہ نون لیگ کو اب جو خیال آ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کا جواب خود دیں. امینڈمنٹ کے بعد گورنر راج لگانا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس کی بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک فیصلہ کیا فیڈرل حکومت. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کے سیاسی طور پر اس میں کوئی ایسی کوئی سیریسنس ہے. 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا آسان نہیں. لیگی رہنما محمد زبیر کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو. بولے پنجاب میں گورنر راج کی خود نون لیگ بھی حمایتی نہیں. بدر خندق احد خیبر کٹھن ہر ایک مراحل میں نبی کا ہم سفر دیکھا، نبی کا ہم نشی دیکھا. مراد رسول خلیفہ دوم امام عادل امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 17 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان. لیوی بڑھانے کی صورت میں یہ اضافہ 23 روپے تک پہنچ سکتا ہے. فیصلہ آج ہوگا. ملک میں مہنگائی کا طوفان، عوام شدید پریشان. اسلام آباد کے ہفتہ وار بازار میں سبزی پھل سمیت دیگر اشیاء مہنگی. فی کلو لہسن 332 روپے کا ہو گیا، مٹر 200، پیاز 84 روپے فی کلو فروخت. کراچی میں سبزیوں کے نرخ بڑھ گئے. ٹماٹر 160 روپے فی کلو، جبکہ ہرے دھنیے کی گڈی 50 روپے کی ہو گئی.
मुल्क में कोरोना से मजीद एक शख्स जा बहाल, 661 नए केसेस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड। अमरीकी सदर जो बाइडेन एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार कोरोना का शिकार हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन की तबीयत बेहतर है, वो 5 दिन क्वारंटीना में रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी, जिला बारामूला में भारतीय फौज की फायरिंग से एक और नौजवान शहीद, भारतीय फौज का बारामूला समेत मुत्तादिद इलाकों का मुहासरा, 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलंका को सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बायस कर्ज के हुसूल में मुश्किलात। IMF ने शदीद माली बुहरान का शिकार श्रीलंका को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया। कर्ज की फरहमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इस्लाहात से मशरूत। इराक में सियासी कशीदगी जारी, मुजाहिरीन का पार्लियामेंट हाउस पर धावा, सरकारी दफातर और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी रियासत केंट की बारिश और सैलाब के बायस आफत ज़दा करार, सैकड़ों घर और इमारतें मुतासिर, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, बिजली की फरहमी ताहाल मुअत्तल है। सदर जो बाइडेन ने इमदादी रकम जारी करने की मंजूरी दे दी, 24 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी, खार्किव में एक स्कूल पर मिसाइलों से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम इमारत तबाह हो गई। मिसाइल हमले के बाद स्कूल की इमारत में आग लग गई। मशरकी इलाकों से शहरियों को इनखला की हिदायत कर दी गई।